Evo nas, krećemo. Dobro jutro i dobrodošli, doktorka Sarah Zorica Mitić. Veliki pozdrav evo za sve pratioce naše stranice ispred Pedagoškog društva Vojvodine. Moje ime je Sanja Rista Popić i trenutno sam predsjednica ovog društva i veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu danas da najavim webinar u organizaciji Pedagoškog društva Vojvodine koji će se realizovati sledeće nedelje u četvrtak na temu traume. Pa evo, doktorka Sarah Zorice, izvolite kratko da se predstavite, da nešto malo popričamo o ovoj temi i da nas malo edukujete, uputite u pitanja koje su važna da imamo na umu kada su u pitanju traume kod dece i mladih. Izvolite. Dobro jutro svima i hvala vam na pozivu da govorimo o ovoj jednoj izuzetno važnoj temi. Kao što ste čuli, moje ime je Sarah Zorica Mitić. Ja sam primarno lekar, anesteziolog u penziji, posle skoro 40 godina radnog staža, ali imam multidisciplinarno obrazovanje gde sam pored toga ostvarila moje interesovanje u oblasti psihosomatike, tako da imam master i doktorat iz oblasti stresa i oblasti straha i oblasti trauma. Živela sam i radila dosta dugo u inostranstvu i tamo sam se dodatno edukovala, posebno iz oblasti trauma, tako da sam somatic experience terapeut, NARM terapeut, BSP ili brain spotting terapeut, ali sam učitelj u jednoj metodi trauma TRE ili trauma releasing exercise koju sam inače uvela u Srbiju. Tako da sam, vrativši se posle penzionisanja u Norveškoj ili u Skandinaviji, ja sam sada trenutno u Srbiji i ovde sam, uvodim dve nove metode u lečenju trauma. Zašto u lečenju trauma? I šta su to uopšte trauma? Zašto su traume uopšte važne za sve nas? Traume su jedno lično iskustvo svih nas. Znači, trauma nije jedan događaj koji je bio jak i koji je slomio naše sposobnosti za samoregulaciju ili niz događaja koji se dešavaju tokom našeg života, a mi nismo u stanju da se suprotstavimo i da se pravilno adaptiramo na ta događanja. To je recimo kao nasilje u porodici, znate. To isto može da traumatizuje. Traume su naše lično iskustvo i zato svako od nas reaguje na taj doživljaj ili na niz doživljaja na različite načine i to ostavlja trajne tragove u našim telima. Ti trajni tragovi se meni lekaru su se javljali u obliku psihosomatskih oboljenja. Svima je poznato recimo čir, onda gastritis, svima su poznati visokrvni pritisak, infarkti i tako redom. To su sve dobro poznate psihosomatske oboljenja koja su direktno vezana za ono što smo preživljavali ili uslovima u kojima trenutno živimo. Znate, ali kao traumaterapeut ili telesno orijentisani traumaterapeut u posljednje vreme ja sam radila i radim sa decom koja imaju nekoga u porodici koji je preležao rak. Znači, nije potrebno da vi doživite sami rak da biste se traumatizovali. Dovoljno je da budete u porodici nekoga koga ima pa da se traumatizujete, da to ostavi izvestin trag na vas. Onda radim sa decom koja su bila izložena nasilju, koja nisu imale dobru kontrolu, koja su zanemarena, deca koja su zlostavljana od strane roditelja ili drugih odgovornih lica u njihovoj okolini. I radim sa odraslim ljudima na kojima vidim tragove tih posljedica. Zapravo, razgovarati o traumama je priča o prevenciji njih i zato je od ogromnog značaja prvo da se upoznamo sa time šta je trauma, šta može da nas traumatizuje i kako to možemo da sprečimo. Od ogromnog je značaja naravno i znati da se svi ne traumatizuju, nego se traumatizuju samo oni koji imaju sklonost na tome, vrlo često naslednu sklonost i oni koji nisu dobili podršku. Upravo zbog te podrške je važno da se upoznamo sa njima i da znamo kada i kako podršku da damo onome ko bi eventualno mogao da bude traumatizovan. Tu je mesto pedagoga,
tu je mesto škole. Kada sam ja išla u školu, škola je bila koncipirana malo drugačija, vi to sigurno se ne sećate jer ste svi mladi. I tada je u školi postao i školski psiholog i logoped i tako redom. Škola je bila mnogo veći, ja mislim, detektor onoga što se dešava u jednoj porodici, što se dešava sa jednim detetom i bila je više povezana sa celim sistemom da bi sistem mogao da se uključi i da pomogne tom detetu na kome se vidi promjena ponašanja, loše ponašanje, ne može da uči, loša koncentracija i tako redom i tako redom. O tome ćemo malo više govoriti na seminaru. Znate, tada ćemo malo više o tome govoriti kako jedan pedagog može da primeti. I znate, nije sad samo važno da govorimo o tome kako vi pedagozi možete da primetite da je jedno dete traumatizovano. Zato što mnogi pedagozi, to mi je poznato iz inostranstva, kažu pa mi nemamo vremena ni da predajemo u gradivo normalno. A kamo li sad da mi se bavimo time da detektujemo da li neko ima traumu, pa još i mi da se prilagođavamo tom detetu kome svakako treba nešto drugačije i nešto više. To je sigurno da je tačno. Ali šta je još važno? Važno je da znate da svi vi pedagozi koji radite sa takvom decom prepoznali to ili ne prepoznali, znači nazvali to decom sa posebnim ponašanjem da su traumatizovana ili ne, vi također trpite. Vi ste također traumatizovani i vi ćete posle izvesnog vremena da osjetite zamor, osjetit ćete da promenu u svom ponašanju, bit ćete i nervozniji, brže ćete reagovati, nećete moći da regulišete svoje osjećanja i svoje ponašanje i najgore od svega osjećat ćete kao loši pedagozi. Jer nije to lako da vi sada radite sa nekim detetom koje vas ne čuje, ko vas ne sluša, znate, koje ne može da postigne elementarno u školi. Ljudi misle da je to samo deca ispaštaju. Ne, ispaštaju i pedagozi. U posljednje vrijeme u Srbiji se dosta malo govori o traumama i zato sam ja jako zahvalna vama da hoćete uopšte o tome da govorite. A u svijetu postoji već takozvane trauma senzitivne škole. Šta to znači? To znači da su te škole otvorene za to da imaju decu kojima su potrebne, da kažem, posebna pomoć, pa onda stvaraju uslove u kojima ta deca mogu mnogo bolje da se osjećaju. O tome ćemo naravno mnogo više govoriti na samom seminaru. Ovo je samo jedan uvod i ako vi meni dozvolite, ja bih vama sada prikazala jedan kratak film o tome kako nastaju traume i zašto zapravo one nastaju. Naravno, izvolite, evo. Ekran je već podeljen, tako da slobodno možete da pustite film. Film je preveden, pa će biti mnogo lakše za razumevanje. Tako, nadam se da se to sada lepo vidi. Da, vidim. Evo, krećem. Over half of us have a chronic disorder such as high blood pressure or autoimmune disease. Rates of anxiety, depression, PTSD, and addiction are skyrocketing. Why? The roots of these issues and more can often be traced to trauma, adverse childhood experiences, chronic stress, and ultimately, nervous system dysregulation. Meet your autonomic nervous system. Let's call it ANS. ANS takes care of a lot of your automatic functions, like your heartbeat, digestion, and body temperature. ANS also manages your survival and stress response, working to keep you alive when your life is in danger. ANS functions as our built-in detection system, constantly scanning our environment for cues of safety and cues of danger. As ANS scans the environment, it has 3 general responses or states. Safe. You feel calm, relaxed, and connected to those around you. Mobilized. When ANS detects danger, it sends a command and your heart rate and breathing increase, adrenaline and cortisol are released, and blood rushes to your muscles so you can handle the threat. This is our fight-flight response. Immobilized. When ANS detects that the danger is so great that you can't fight or run, it shuts you down. In this state, our heart rate, blood pressure, and body temperature decrease, and pain-numbing endorphins are released. ANS does all of this automatically without us thinking about it. ANS doesn't just use these states for survival. It uses them to navigate through the world each day. When ANS functions well, it moves fluidly from one state to another, 1 minute mobilized and ready for action,
and the next resting and recovering. ANDS will often blend states together. When we play, ANDS combines the mobilized and safe states. And when we are intimate with loved ones, it combines immobilized and safe states. When ANDS can stay flexible and fluid like this, it helps us manage and become resilient to stress and negative events. We're able to bounce back and move on. Unfortunately, when we experience trauma and chronic stress, it can keep ANDS from functioning in a healthy, regulated, and resilient way, and can keep us stuck in states of survival. A friendly get-together can become frightening. A simple meeting at work can become threatening. For those with a history of trauma and chronic stress, the ANDS detection system often becomes faulty, constantly signaling danger even when we are safe. It's like ANDS is an alarm system, constantly signaling fire even when there's no smoke and no flames. Consistently living in these survival states can be debilitating, and we often develop adaptive strategies like using drugs, alcohol, food, work, or sex in an attempt to bring regulation and temporary relief. Understanding how trauma impacts us is critically important. There is a whole spectrum of experiences that can be traumatizing and adversely impact ANDS, like accidents, assaults, and natural disasters, which are often called shock traumas. There is also developmental or relational trauma, when we experience chronic adversity, abuse, neglect, and lack of safety while growing up. Many other experiences can be traumatizing, including chronic stress, medical procedures, and adverse community environments like poverty, discrimination, and violence. Additionally, new research in epigenetics shows us that trauma can get passed down genetically at least 3 generations. In the past, we've thought about trauma as events that happen to us. We now know that trauma is an experience, not an event. It's what happens inside of us as a result of what happens to us. It's our response to the event rather than the event itself. Over 20 years ago, Kaiser and the CDC launched a groundbreaking study of over 17,000 patients that showed a direct link between adverse childhood experiences, or ACEs, and long-term health and wellness. In the study, 2/3 of participants reported at least one ACE. Over 20% reported 3 or more. When participants reported 4 or more ACEs, this corresponded to an increased chance for heart disease, cancer, drug abuse, and more. With 6 or more ACEs, life expectancy decreases by almost 20 years. We are learning that many physical and emotional symptoms may emerge from a chronically dysregulated ANDS. When ANDS gets stuck in survival states, our biology shifts its focus from the tasks that keep us healthy, happy, and thriving to surviving the immediate perceived threat. Many conditions and symptoms that are chronic and difficult to diagnose and treat can be attributed to a dysfunctional ANDS. Our childhood experiences can also keep us from connecting with others. This is vitally important because as children, our #1 survival priority is to attach to caregivers. When the people responsible for our safety aren't safe and we are living in chronic states of unsafety, ANDS doesn't get wired right. The part of ANDS that judges what is safe and what is not becomes faulty. If intimacy and connection were unsafe as a child, as adults, we'll often unconsciously reject attempts from friends and partners to connect. Even though intimacy and connection is what we want, ANDS feels it's unsafe and won't allow it. Trauma compromises our ability to engage with others, replacing the need for connection with the need for protection. When there has been trauma, ANDS can no longer differentiate between our unsafe past and our now safe present. ANDS can't turn off the need to protect, even though we are now safe. So what can we do when ANDS becomes dysregulated? How do we recover from trauma and develop a healthy, regulated, resilient nervous system? Fortunately, we can retrain ANDS to feel safe again. This is best done with the help of others. Each one of us has an ANDS, and our ANDS is constantly communicating with and attuning to the states of others. We autonomically mirror the states of those around us. This is called co-regulating. We see it in herd behavior. If one animal senses danger, the entire group becomes more alert.
increasing their chances of survival. We're exactly the same. When we're with others who are stressed, angry, or depressed, it makes us feel worse. When we're with others who are calm and happy, it makes us feel better. Connecting with others who are safe, attuned, and present is the best way to restore a healthy ANS. For those struggling to recover from the impacts of trauma, there is an emerging field of innovative clinical therapies that have been developed to reestablish safety and regulation to ANS. We're also learning that many of the activities we intuitively know make us feel better, like spending time in nature, practicing yoga, dancing, helping others, and more, can help ANS become more regulated and resilient. Healing from trauma and finding release from being stuck living in survival states comes as ANS becomes regulated, increases its capacity for resilience, and regains its flexibility. It's not about being calm all the time or mobilized all the time. It's about having a flexible and resilient nervous system that can accurately assess safety and danger and responds appropriately. We're truly resilient when we can fluidly move from one state to another. For those living with the impacts of trauma and chronic stress, becoming unstuck is like beginning a new life. For the rest of us, understanding how our nervous system states guide our behavior can help us become happier, healthier, and more empathetic human beings. Collectively, we have an epidemic of social issues that are rooted in trauma. If we can do the work to heal past traumas and build healthy, regulated nervous systems as individuals, families, and communities, we can end the cycles that continue to reinforce our greatest challenges and create a safer, vibrant, and more connected world. Tako, nadam se da ste malo videli jedan deo onoga o čemu ćemo razgovarati i sad bih samo htjela da napomenem da ovaj film stavlja fokus na autonomni nervni sistem koji je jedan deo našeg nervnog sistema. Naš nervni sistem se sastoji od centralnog dela koji je praktično hard disk na jednom kompjuteru, to je mozak i kičmena moždina. To je deo koji prima informacije, tumači informacije i naređuje ili određuje šta će da se uradi. Znači, to se radi o voljnom delu našeg nervnog sistema. Autonomni nervni sistem je deo perifernog nervnog sistema koji prikuplja informacije iz unutrašnje i spoljne sredine i koji, nažalost, nije voljan. On je nevoljan. Zato je veliki problem sa traumama to da one uopšte nisu deo našeg racionalnog bića, našeg kognitivnog bića, nego da su one deo našeg nesvesnog dela i automatskog dela, najčešće instinktivnog. Vi dobro kao pedagozi znate da ako viknete na neko dete i vrlo često se ili ukoči, ili ako je to već dete koje je bilo u procesu agitacije da pravi nemir u razredu i tako redom, a onda vi viknete na njega, onda taj sukob eskalira. To dete vas ne posluša. Zašto vas ne posluša? Jer to dete, vi često kažemo, bezobrazno ili slično. Nažalost, to dete je uključeno na automatiku, pa je ono nesvesno agitirano zato što njegovo telo iz određenih razloga, nekih trauma od ranije, osjeća neprestano strah. I onda taj strah njega drži tako da traži reakciju, mobiliše ga. Vi, ako viknete na njega, ono još više povećavate tu njegovu reakciju. I onda ga ne umirite. Znate, da bi ga umirili, potrebno je da znamo da odakle to dete reaguje. Znači, reaguje iz reptilnog mozga, iz nesvesnog dela, i njemu tada treba potpuno drugi pristup umjesto vikanja. Njemu treba otprilike smiri se, ajde polako. Ili naravno svako na svoj način i zavisno od slučaja do slučaja kako možemo da umirimo to dete ili odraslu osobu. Ne radi se naravno samo o deci, ali za vas pedagoge je od ogromnog značaja da znate da mnoga ponašanja s kojima vi imate veliki problem u školi zapravo su nevoljni deo vaših đaka. To nije deo u kome oni učestvuju svesno i gde vi možete da se njima obraćate svesnim delom, tom svesnom delu sa komandom ili autoritetom.
to je upravo ono što kod njih u stvari ne pomaže. U svetu su se pojavile, rekla sam, trauma senzitivne škole u kojima se sve rade, naravno, deca koja su bila izložena nasilju i tako redom, gde se onda zna da jednom vikom i jednim strogim autoritetom ne možete da postignete ništa. Nego morate da nađete neke druge načine da to dete smirite ili da mu povećate koncentraciju i pažnju, da bi uopšte moglo da vas čuje. Jer problem kod tih instinktivnih reakcija je u stvari da mi ne čujemo i ne vidimo tog trenutka. Znači, mi smo u tom, nažalost, nesvesnom delu. Zato su traume jako važne. Zato što nisu deo našeg svesnog bića, nego deo našeg nesvesnog. I tu je potreban poseban tretman. To je, u stvari, da kažem, najveći značaj u svemu tome, da mi naučimo da ne možemo da se ponašamo klasično i autorativno prema onima koji su traumatizovani, da moramo da se ponašamo pro njima na jedan sasvim drugačiji način. Ne košta taj način mnogo. Jer ljudi obično kažu, sad ću ja i da se menjam, sad ja moram i na to da pazim. Moraš da paziš, zato što nećeš imati ispred sebe nekoga sa kim razgovaraš. Jer ako razgovaraš sa mumijom koja te ne čuje, koji je to razgovor, je li tako? Vi to znate, to pedagozi sigurno mogu da odmah ispričaju, ima decu na koju viču, koja deca prave lom, ali vas i ne čuju i ne vide i ne poslušaju. Znači, moramo da nađemo način kako da probudimo sigurnost kod te dece, da bi uopšte ona mogla da sarađuju sa nama. Ja ne kažem da je saradnja laka, ali će biti sigurno mnogo bolji rezultat nego što ga imamo kada primenjujemo, što se kaže, ili verbalno nasilje ili, ne daj Bože, fizičko nasilje, koje nadam se da je izašlo iz škola, u moje vreme je bilo. Bilo dosta, prutić je bio i ispružene ruke. Tako da to ostavlja, recimo, trajne posledice. Ako pitate mene zašto sam ja posebno bila zainteresovana za traume, kao i mnogi drugi ljudi iz ličnog iskustva. Ja sam odrasla sa roditeljima koji su bili majka i baka u koncentracionom logoru, otac je bio invalid iz Drugog svjetskog rata i uprkos tome što su to bili, da kažem, izuzetno dobri ljudi ili, da kažem, uobičajeno pošteni, imali su u tom svom ponašanju i prema nama deci nešto što je posle ostavilo velike posledice i na mene i na moga brata i tako redom, a to smo naravno viđala i kod drugih ljudi, naravno oko mene. Zato sam ja posebno bila zainteresovana za to kako određeno ponašanje utiče na razvoj dece. Sve utiče na razvoj dece, o tome ćemo na seminaru malčice da govorimo, ali najstrašnije je ako ovaj autonomni nervni sistem detektuje nesigurnost i uključi automatske reakcije. O tim automatskim reakcijama ćemo isto malo govoriti više i o tome kako one direktno utiču na menjanje ponašanja, na menjanju identiteta deteta, na menjanju toga šta deca uopšte osjećaju. Bez obzira što vi mislite da vi kažete jedno, deca osjećaju i registruju nešto sasvim drugo. I onda oni reaguju iz pozicije onoga što oni detektuju, a ne ono što vi mislite da mu kažete. Znači, taj deo ćemo malo više govoriti, da možemo lakše da prepoznamo ponešto, da bismo mogli da se prilagodimo ili da kažemo da možda pomognemo deci. Šta možemo mi? Ja nemam današnje iskustvo u tome kako funkcioniše današnji sistem u Srbiji, s obzirom da sam bila odsutna više od 20 godina, ali recimo, samo želim da kažem da bez obzira što možda danas nešto ne funkcioniše, na nama je zadatak da to profunkcioniše. Znači, na nama je to da aktivno damo predloge. Znate, da damo predloge kako nešto bi trebalo da funkcioniše, da kada vi detektujete dete sa posebnim potrebama u školi, da vi odmah imate procedure gde se to dete šalje, koga možete da pozovete u pomoć. Ako to dete potiče iz disfunkcionalne porodice, a vrlo često deca tako i potiču iz disfunkcionalnih porodica, onda ne mora da bude disfunkcionalna porodica samo porodica u kojoj je neslaganje, tuča, razumete, disfunkcionalna porodica može da bude i veliko odsustvo roditelja iz familije, znate. Vi ste vidjeli na onoj skali šta su u stvari reakcije na prekomerni stres. Jedna od tih reakcija je recimo i previše rada. Znate, imate one, da kažete, radoholičare, a u stvari ljudi beže u prekomerni rad zato što
ne znaju kako da razreše napetost u svome telu. Pa onda neko uzima drogu, neko uzima alkohol, neko upada u tablete, zavisnost od tableta, a neko u zavisnost od mnogo rada. Znači, kako su deca iz takvih porodica, pa dete koje ne viđa roditelje, to je zanemareno dete. Znači, i ta zanemarenost može da se reperkutuje na ponašanje dece, na to koja im je nivo koncentracije, koji im je nivo pažnje i pre svega kako uče. Zato što traume, menjajući koncentraciju, menjajući pažnju, jako utiču praktično na sposobnost učenja. Znači, sve te sposobnosti se razvijaju, to vi dobro znate, jer vi učite decu od prvog razreda, pa čak i od predškolske ustanove su uključene u to da uče decu, da slušaju autoritet, da nauče nešto, da poštuju neka pravila i tako redom i tako redom. Znate, sve to može da bude poremećeno ako vi imate neko dete koje je traumatizovano i koje nije sposobno da razvija tu sposobnost. Znači, to je najveći problem, vi srećete sa decom koja nisu razvila sposobnost slušanja, ponavljanja, pamćenja i tako redom. Eto, kažem, malo ćemo više da govorimo o tome, ali nadam se da će biti interesovanja za to. Evo, da zaključimo ovu temu, negde je emocionalno stanje deteta, učenika izuzetno važno. Pre kognicije dolazi emocionalno stanje, tako da ovo je nešto što zaista prosvetnim radnicima može puno da znači u neposrednoj praksi, jer naša uloga ove organizacije negde da pružamo podršku kako i deci, naravno, tako i zapravo i prosvetnim radnicima koje su u negde neposrednom kontaktu sa decom, jer upravo su oni prva linija podrške deci u sistemu. I kada mi imamo prosvetne radnike koje mogu da prepoznaju da se radi o traumi, koje mogu da pruža adekvatnu podršku u tim situacijama, onda je to već puno urađeno u cilju podrške deteta. Kada ne možemo ni da prepoznamo i negde odemo u pravcu razmišljanja da je dete bezobrazno, da je ovako, da je onako, ne pitajući se zapravo šta se dešava sa njim, onda tu ne možemo naravno pružiti adekvatnu podršku. Pa evo, možda da završimo sada na kraju sa ovom temom, dakle kakvu ulogu onda prosvetni radnici imaju u prepoznavanju i u postupanju kada prepoznaju simptome traume kod deteta. Dakle, prosvetni radnici imaju najvažniju ulogu praktično u društvu, zato što se oni susreću sa tom decom, nekada mnogo više tu devijaciju ponašanja vide nego roditelji. Znate, roditelji ako su odsutni, ako se bore za preživljavanje i tako redom, onda ne mogu to ni da primete. Ali u školi se to primeti. Posebno se primeti na ponašanju i na sposobnosti učenja. Znate, znači uloga prosvetnih radnika je ogromna. Oni su detektori, oni su ti koji prvi pružaju podršku. I oni su možda ti koji će da izmene ceo sistem podrške u društvu. Jer mi moramo da napravimo sistem podrške u društvu. Kome će jedan prosvetni radnik da se obrati kada on primeti da jedno dete možda seksualno zlostavljano? Znate, to je ogromna trauma. Kome će da se obrati ako je jedno vidi da je dete ima neku drugu traumu i tako redom i tako redom. Tu moramo, znači, zajednički da napravimo strukturu u društvu kojoj mi možemo kasnije da se obraćamo. Znate, znači, ogromna je uloga, zato što prvo se radi detekcija, pa se onda daje, što se kaže, izveštaj. Kome mi dajemo izveštaj i ko će nama koji će vama, prosvetnim radnicima, da pomogne jer vaš zadatak nije da vi lečite traume. Vaš zadatak je da se možda postavite na drugi način prema detetu, da mu omogućite da razvije sposobnost učenja, ali vi ne možete tom detetu da pružite, da što se kaže, kompletnu onu ljubav, podršku koja je detetu potrebna da bi imalo jedan zdrav razvoj. Znači, ja lično vidim prosvetne radnike u centralnoj ulozi da se promeni ceo sistem, da kaže, detekcije, pružanja pomoći takvoj deci i razvijanja celog tog jednog sistema. Obično radeći u Norveškoj, tamo su jako razvijeni sistemi podrške unutar jedne organizacije. Znači, vi ste malo pre rekli da vaše udruženje pedagoga pre svega pruža podršku i pedagozima da se snađu u tim različitim ulogama i sa tim različitim problemima. To je jako, svaka organizacija, recimo u Norveškoj, ima, kao što smo mi ranije imali zaštitu na radu,
Ja ne znam kako to danas funkcioniše, ali smo mi to jako dobro imali. I onda ta zaštita na radu predstavlja te koje detektuju vaše raspoloženje, umor učitelja, razumete onda isto koliko idu frekvenciju odlaska na bolovanja i tako redom. I pruža se podrška i pedagozima da i oni izdrže. Pre svega zato što su to i ljudi kod kuće, a onda ako su više izloženi na poslu svem ovim velikim izazovima, onda ne mogu da odgovore, što se kaže, toj ulozi, a da se ne slome, a nije nam cilj da se slome. Znači, postoje i udruženja, kako recimo ja sam kao lekar i došla u situaciju da sam bila u burnoutu, znate ona maksimalna iscrpljenost, gde ste kompletno dekonektovani i od tela i od pameti. I tu postoji recimo grupa lekara koja podržava tebe. Znači, lekari lekarima. Ovdje bi možda mogli da se napravi pedagozi pedagozima, jer dođu novi pedagozi, počnu da rade sa ambicijama i tako redom, i onda brzo pregore jer nailaze na ovu decu problematičnu, nemaju nikakvu pomoć, ili ako je tako i detektuju, nema kome da se obrate za veću pomoć i problem traje. Onda bi trebalo da imate, da osnujete udruženje stariji pedagozi, mlađim pedagozima ili tako jednima između sebe, da povremeno možete da popričate i da kažete pa to je normalno. Normalno je jer je transfer, znači prenos energije sa dece na vas je svakodnevan. Vi kada ste malo preumoreni i osvećeni, vi ste onda mnogo više prijemčivi da primite sve te negativnu energiju nego onda kada ste stabilni i kada imate podršku. Znači ovo je važno i za pedagoge, da oni naprave grupe koje mogu jedni drugima da pomažu mnogo više nego kad recimo sistem još uvijek nije razvijen i nije toliko osjetljiv i nema instrumente da vam pomogne. Onda vi morate sami da se organizujete. Mislim da vam je, ja kažem to, želim da vas podstaknem, da se vi sami između sebe organizujete i da napravite ta tema. Jer to je, ta pružanje podrške i jedni drugima je od ogromnog značaja. Trauma se praktično desi zato što onog trenutka kada smo mi nešto doživljavali, mi nismo imali adekvatnu pomoć. I ja kažem da se ta sistem razvije. Naravno ima trauma u kojima vi ne možete da imate adekvatnu pomoć, znate. Ali svejedno može posle toga da se da podrška, da bi moglo da se ide dalje. Jer trauma ne uništi nas sve. Ona uništi recimo 25 do 30% dece, pa i toliko isto i odraslih. Znate, svi veterani koji se vraćaju kući, oni nemaju svi posttraumatski stresni sindrom. Razvije ga otprilike kod žena malo više nego kod muškaraca, ali razvije ih samo određen broj. Naravno, to se promeni. Ja kad vama govorim, ja obično govorim o američkoj statistici. I šta je razlika između naše i američke statistike što se tiče ovih traumatizacija? Razlika je u tome što Amerikanci ratuju u tuđim zemljama. I oni šalju vojnike tamo i oni dolaze kući, pa onda se dešavaju problemi koji se dešavaju. A šta je razlika kod nas? Kod nas je da upravo ti Amerikanci ratuju kod nas i da nema jednog člana kolektiva koji nije bio izložen traumi. To je najveći problem, znate. Tako da mi, naši vojnici, recimo iz Bosne i Hercegovine, kad smo radili istraživanja, oni su 75% njih je imalo jasne znake posttraumatskog stresnog sindroma, odnosno jedne specifične traumatizacije. A Amerikanci imaju 15 do 25%, 15 do 30%, zavisi koji je rat, znate. Šta je razlika? Razlika je u tome da je rat vođen u Bosni i Hercegovini. Razlika je u tome da je rat vođen u Srbiji, da je Srbija bombardovana, razumete? Sad u ovoj situaciji sa COVID-om možda možemo da govorimo malo drugačije, zato što smo praktično svi, što se kaže, svi smo zahvaćeni. To što ja mislim da nije bilo COVID-a, možda ne biste toliko razumeli traumu. Ali sad kada ste osjetili to, onda ste shvatili šta u stvari znači strah za život. To je praktično ono što je okidač za traumu. Ako ne umemo da regulišemo taj strah i ako je on stalno uključen, to menja naš nervni sistem i naše ponašanje. I to traži intervenciju. Tako je, i čak i pored protokola koji negde postoje kod nas kada su u pitanju i pravilnika koje postoje kada su u pitanju zaštite dece od zanemarivanja, recimo zlostavljanja, postoje procedure, ali
je uvek negde još potrebna i ta podrška u implementaciji, upravo ovo što ste negdje i napominjali, i podrška, međusobna podrška kolega, jer ove neke teme iziskuju i naš emocionalni angažman i nekad je potrebna i nama podrška. Doktorka, evo da mi polako privodimo kraju ovu najavu, ja ću iskoristiti priliku da podsjetim pratioce da se webinar na temu trauma kod dece i omladine, kako pristupiti iz ugla prosvetnog radnika, realizuje sledeće nedelje u četvrtak u poslepodnevnim časovima, dakle od 5 do pola 7. Doktorka će sat vremena imati svoje izlaganje i nakon toga ćemo pola sata biti u kontaktu sa vama, dakle odgovarati na pitanja koliko stignemo. I evo sadržaj webinara, neki kratak okvir, dakle šta su traume, kako se naš nervni sistem ponaša u situacijama kada se osjećamo sigurno i kada osjećamo opasnost, kako nastaju traume kod dece, kako prepoznati traumatizovanu decu, mislim da je ovo zaista ključno za prosvetne radnike, promjena ponašanja kod dece kao posljedica trauma, koliko škola i događanje u njoj utiču na razvoj trauma i koliko traume utiču na učenje i ponašanje dece u školi. Evo, ja vas ispred Pedagoškog društva Vojvodine pozivam da nam se priključite na ovom događaju. Verujem da ćete puno toga naučiti. Doktorka ima puno iskustva i u svetu i kod nas. Webinar je namenjen svima vama koji ste u neposrednom radu sa decom, bilo da se radi o predškolskom uzrastu ili osnovnoškolskom, srednjoškolskom uzrastu. Tako da, evo, sve prijave su na sajtu, stavit ću link sada kad završimo ovo uključenje i najavu da se možete prijaviti, pa vas evo pozivamo i dobrodošli na ovaj događaj. Doktorka, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za najavu ovog događaja i na realizaciji webinara sledeće nedelje. Hvala i vama. Prijetno. Prijetno.